हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, तारणहार यीशु मसीह की। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। सामान को गोटे सुंदर सुजोग देइछंती एकाठी बसिबा पाई, वाक्य ध्यान करिबा पाई, वाक्य शिखिबा पाई। आमाने गोटे पद को गतकाली आमे ध्यान करूथिलु। माथ्यू 25 पर्व 21 पद आउ थोड़े पढ़ंतु। माथ्यू 25 पर्व तार 21 पद। ताहारो प्रभु के कहले, प्रभु प्रभु हमें देखो तार मालिक तार लॉर्ड ताहारो प्रभु। हाँ चाकर हाथ खबर पठाऊ ना बेले बेले केते विषय पठाइबे। जदि आपन को बिरयानी पठाइबे चाकर हाथ रे केंदी लागबो? बिरयानी देले ठीक से से देइथिले भलो। माने किए कहउछथि किए दउछ जा बड़ विषय कौन लिखा जाउछि? ताहारो प्रभु ताहाकू कहिले बेस उत्तम विश्वस्त दास। हाँ कौन लिखा जाउछि? बेस उत्तम विश्वस्त दास। माने कौन? तारो मास्टर ताकू एप्रिशिएट करूछथि। एप्रिशिएट के करूछथि? तारो प्रभु ताकू एप्रिशिएट करूछथि। मन भाभी देखो आमे बेले बेले कहबू सार मते विश करे, सार मते कहले थैंक यू बोली करी। आमे बेले बेले बहुत एक्साइटेड लिखाउ जे तारो प्रभु ताको कहिले, तार प्रभु ताको कहिले। कौन बोली कहिले? बेस उत्तम विश्वस्त दास। तुम्हे अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो, अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो, मु तुमको बहुत विषय ऊपर नियुक्त करिबे। एडी कौन होची? प्रमोशन। कौन होची? प्रमोशन। माने प्रभु जतले खुशी हेबे आम जीवन कौन करिवे? प्रमोशन करिवे। जोसेफ रो जीवन को देखंतु। जोसेफ का को खुशी कले? से प्रभु को खुशी कले। तबे से लोक माने केते कथा हिथिबे। देखो ओटे चाकर, से चाकर को घरे जगह देले आ जगह देलारू से कौन करी पकेला देखो। हाँ आमे भाबुतलु भलो लोक बोली, सुंदर छुआटा, हाँ एते बढ़िया लोक बोली भाबुतिलु। देखला बेले से केते खराब लोक बाहरिला। अल्प समय पाई लोक माने ताको निंदा कले, किंतु समय सबरो हिसाब रखे, सबरो हिसाब रखे। माने लोक मान ताको कौन कहिथिबे? ए भलो लोक नाही, ए भलो लोक नाही। 2 वर्ष से जेल रे थिले। केते वर्ष? हाँ जेनेसिस 41 आदि पुस्तक 41 पर्व हम देखु एक पद रे से संपूर्ण 2 वर्ष कौन थिले? कारागार रे रहले 2 वर्ष किछि भूल न करि। किंतु रे टाइम आसुछि पढ़िबा दरकार नै, दरकार ले पढ़िबेला आपण मान को संपूर्ण 2 वर्ष। किंतु कौन हम देखुछु? प्रभु खुशी हे गले और समय आसला प्रमोशन आसुछि। आपण देखिबे 41 रो मु पढुछि आदि पुस्तक 41 पर्व 38 पद रु 41 पद रे पढुछि। तो इने फारो अपना दास मान को कहिले आबे माने कि एहांक परि पुरुष पाई परिबा। तांकर देश केते लोक अछंती, तो कौन बोली कहउछंती? एहांक परि बहुत लोक मिलिबे, किंतु एहांक परि व्यक्ति हमें पाई परिबा कि? माने तार रिप्लेसमेंट नाही। आपन को प्रभु एमती जगह रखिबे सेटु कि आपन हले परबो। मन रखि थांतु प्रभु खुशी हेबा दरकार। हमर जीवन के खुशी हेबा दरकार? प्रभु। यदि प्रभु खुशी गले बस पिलान को कहिबा पई चाहे अछि कोन लेख एहांक परि पुरुष के हमें देखा जाछि कोन पाई परिबा? एहांक ठारे परमेश्वर का आत्मा अछंती, परमेश्वर का आत्मा अछंती। आ परमेश्वर का आत्मा थिबारु से कौन बोली कहउछंती? ए पाप मु करि परबी नाही। पृथ्वी रे 2टा आत्मा, गोटे मंद आत्मा आ गोटे पवित्र आत्मा। ए 2टा मिसी के रही परबो नाही, 2टा मिसी के रही पर। आमे कौन करछु? मोबाइल भी देखुथिबे खराब खराब वीडियो और पवित्र आत्मा भी मो संग रे थिबे।
ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ପୁଅ ଯେ ପାର୍କରେ ବସୁଥିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ନାହିଁ। এইটা ଯୋସେଫ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ପାପ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। learn to say no. no ମାନେ କ'ଣ? no ମାନେ no. no ମାନେ କ'ଣ? no ମାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ। no ମାନେ କ'ଣ? no ନାହିଁ ବୋଲେ ନାହିଁ। no ବୋଲେ no। ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। learn to say no। ନାହିଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। କିଏ ପିଉଥିବେ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ କଣରେ ମାଇଚା ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରେ? ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ବୋଲେ ପିଇବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇବାର ଅଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇବାର ଅଛି? କ'ଣ ଲ ତୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ? କି ଜୀବନ ତୋର? ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବ ସିଏ ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆଉ ତମର ହଜବେଣ୍ଡ ବି। ମନେ ରଖିଥ ପିଲାମାନେ, ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ତମର ହଜବେଣ୍ଡ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ ଦେଖି କହିବେ ତମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି କି ବୋଲିକରି। ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ହେଇଛି। କ'ଣଟା? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ, କ'ଣ? ମ୍ୟାରେଜ ତାପରେ ଲଭ୍। ଏବେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କବି ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ପାରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଧରି ଚାଲିବା, କିଏ ରେ ବୋଲି କହିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ସମୟ ଅଛି। ବାଇକରେ ବସିଲେ ସାବଧାନରେ ବସିବ, ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସେ ବୋଲେ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଟାଙ୍କିରେ ବସେ। ଯଦି କହିବ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବ? ତୁ ଟାଙ୍କିରେ ବସ। ପାଖକୁ ଆସେ, ତୋର ବସିବା ଜାଗା ଅଲଗା, ମୋର ବସିବା ଜାଗା ଅଲଗା। ଝିଅମାନେ କହିବେ ହେଲୋ କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲ? ଚୁନି ଆରି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବୁ କି? ଚୁନି ଚୁନି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଲୋ ଚୁନି। କହିଲେ ହଁ ଲୋ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ, ସେତେ ଚୁନି ପିନ୍ଧୁଛି। ତୁ ଶିକ୍ଷିତ, ତୁ ଚୁନି ପିନ୍ଧ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଚୁନି ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି କି ଦୋକାନରେ? ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଟପ୍ ଅଲଗା, ଡାଉନ୍ ଅଲଗା, ଚୁନି ଅଲଗା, ମାନେ ଅପସନାଲ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନିଅ, ନହେଲେ ସେମିତି ତ ଡ୍ରେସ୍ ନା। କେତେବେଳେ ଖାଲି ଉପରଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ, ତଳଟା ନାଇଁ ନାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ସେମିତି ଏକା ଡ୍ରେସ୍। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଦେଖିଛ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେମିତି ପିନ୍ଧିଥିବେ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ବେଲ୍ଟ ଖସିଥିବ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବ, ଦେଖିଛ? ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ବେଲ୍ଟ ଦୁଇଟା ଖସି କରି ତଳେ ଥିବ। ଆମକୁ ଟେନସନ କେତେବେଳେ ଖସିଯିବ ବୋଲି। ସେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଥିବ, ସେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଥିବ। ନାଇଁ, ସେଟା ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ। ପିନ୍ଧିକରି କେମିତି ଚାଲୁଥିବେ? କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି କି ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଭାବିଲି ୟୁଥ୍ ମିଟିଂକୁ ତ ଯାଉଛି, ସାମ୍ନାରେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଓଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ। ପିନ୍ଧିବେ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ? ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ମନ ଅଛି, ଝିଅମାନେ ବାଇବେଲ ସେଇଟା କହୁଛି। କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ? ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ଝିଅ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଏତିକି ଏକା ମନା। ବାଇବେଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନା ହେଇଛି? ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ଝିଅ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ এইটা ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ମନା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ହେଲା, ଝିଅମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଯୋସେଫ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତ ଫାରୋ ଯୋସେଫକୁ କହିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ତାପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇନଭେନସନ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇନଭେନସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମାଇକ୍ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଡାଇନାମା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସବୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବାଇକ୍ ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଜେସିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ରେଳ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ,
ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବି ହେବ। ଭାବ ନାହିଁ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଥମାସ ଏଡିସନ ବିଷୟରେ, ଯେ ବଲ୍ବ ବନେଇଛନ୍ତି। ଟିଚର କ'ଣ କହିଲା, ଏ ପିଲା ପାଠ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ଆକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ। ମା ଅଲଗା ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରି କହୁଛି କ'ଣ ବୋଲି, ବାବୁ ତୋତେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଅଛି। ମା ପଢେଇଲା। ଆଜି ଦୁନିଆ ଜାଣିଛୁ ମା ଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର କିଏ ଅଛି? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କୋଉଠି ପଢି ଆସିଲୁ? ଘରେ ମା ଶିଖାଇଲା, ଏ ହାତରେ ଖାଇବୁ, ଏ ହାତରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ, ଏମିତି ବ୍ରଶ କରିବୁ, ଏମିତି ଚାଲିବୁ, ସେଠି ଯିବୁ ନାହିଁ, ନଖ କାଟିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇବୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଷୟ ତ ମାଠୁ ଶିଖିଛୁ, ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ। ମୁଁ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ବାପା ମତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ନେଇଯିବାର, କହିବେ ସେଠି ଯିବୁ ଏ ଭିତରେ, ହଁ ସେଠି ହାତ ପଶେଇବୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାଗିବୁ, ସେଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାଗିବୁ, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ମାଗିବୁ, ଏଠି ଏମିତି କରିବୁ, ଏଠି ପକାଇବୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଲେ ସେଠୁ ଅମୁକ ଆଣିବୁ, ଏଠି ଏଟା ଲେଖିବୁ, ମାର୍କେଟରେ ଗଲେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଏଟା ଏଟା ବାଛି କରି କିଣିଥିବେ, ପଇସା ଏମିତି ରଖାଯାଏ। ସବୁ ବିଷୟ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାଟା ବି ଶିଖାଇଲେ। ଆଗ ଆମକୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧରିଦେବେ କାହିଁକି ଧରିଥିବେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଇଆଡେ ବୁଲାଉଥିବ ନା, ଏମିତି ଧରିଦେବେ। ସବୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାଟା ମଧ୍ୟ ସାନ ପିଲା ଜାଣିଥିବ କୋଉ ଜୋତା କୋଉଠି ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି, ମା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ବାପା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲି ପରା, ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବ, କାହାର? ଯଦି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଖରେ ରଖି ମଝି ମଝିରେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଥିବ ମୋର ମାର ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି, ଚୁଟି କେମିତି ଅଛି, ମାନେ କାହିଁକି? ଆମର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ବାପା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟା OS ପାଇଗଲା, ବାପା କେମିତି ଖୁସି ହେବ? ପୁଅଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା, ପୁଅଟା ଚାକିରି କଲା, ପୁଅଟା ଗାଡି କିଣିଲା, ବାପା ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଛନ୍ତି, ସତ ନା, ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅର କାର, ଏଟା ମୋର ପୁଅର କାର। କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପଢିବାର ବୟସ ନାହିଁ, ପଢିବେ। ଆଉ ହାରିବାଟା ଶେଷ, ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। କାଲି ବି କହୁଥିଲି, ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। ମାନେ ଜୀବନରେ 8-10 ଥର ହାରିଥିବା ଲୋକ ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ହାରି ନାହାନ୍ତି ସେ। ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି ସେ, ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଭଳିଆ ସେ ହାରିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଗୁଡାକ ପଢିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବି ପଢିବ, ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ ପଢିବା। ଫ୍ରି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଏବେ ତ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ତ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଫେକ୍ଟା ବନାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମଲା ଲୋକର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି ଏବେ। କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କାହାଣୀରେ? ଆମର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଗିଳିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଡ଼େଟା, ଅଣ୍ଡା ନା ଭାଇ କମଳା ଗିଳିଦେବ? ଜଣା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଜଣା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାଇଜ କେତେ, ଜଣା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ କେତେ ବାହାରୁଛି। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ? କାହାଣୀ ନାହିଁ, ବାଇବଲ କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ କ'ଣ କାହିଁକି କହୁଛି? ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ଲେଖା ତାପରେ ତୁମେ ଆମର ଗୃହ ଦକ୍ଷ ହୁଅ।
कौन बोली कहते तुम्हें आमर चाकर हुआ बोली कहना तुम्हें कौन कहते तुम्हें आमर गृहर अध्यक्ष तुम्हें हुओ आमे आमर समस्त प्रजा तुम वाक्य शिरोधार्य करेंगे केवल सिंहासन आमे तुम ठारू बड़ फारो जोसेफ को आहरी कहला देख आमे तुमको समुदाय मिश्र देश पर नियुक्त कलु प्रमोशन कौटू आसे प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड प्रमोशन कौटू आसे फ्रॉम द लॉर्ड तेणु आपण कौन करिवार अछि मु कहिबा पई चाहे तार प्रभु कौन ले कहिले बेस उत्तम विश्वासदात प्रभु एप्रिशिएट कले आ प्रभु कौन कले ताको प्रमोट करूछंती तापर कौन बोली कहउछंती माथ्यू 25:21 देखुछु पढिबे से पुनी थरे माथ्यू 25:21 ताहार प्रभु ताहाको कहिले बेस उत्तम और विश्वस्त दास तुम्हे अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो कौन हेलो तुम्हें अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो मु तुमको बहुत विषय रे उपयुक्त मु तुमको बहुत विषय उपरे नियुक्त करिबी कौन करिबी बहुत विषय नियुक्त करिबी तुम्हे आपण प्रभुको आगमन आनंदर सहभागी तुम्हें कौन हो तुम्हें प्रभुंकर आनंदर सहभागी हो माने प्रभु कौन तीन टा विषय कहउछंती कोनटा प्रभु ताको एप्रिशिएट करूछंती आ से खुशी होउछंती आ से कौन करछंती ताको प्रमोट करूछंती आ ताको कहउछंती एबे तुम्हें मोहर आनंदर सहभागी हो जुवा माने मन रखिथा जगत आम पे शेष नुहे जगत बाकी लोक पे शेष हो पारे जगत आम पे शेष नुहे ए जगत केते दिन पे 70 वर्ष मनुष्य केते वर्ष बंचे केते वर्ष बंचे 70 80 अरे 120 आदि पुस्तक रे 90 आज केते हाँ मु कहिबा पई चाहे हाँ मरिबा पई बयस नाही केते बेले मध्य केते बेले चली जीवन ए जीवन केते बेले चली जीव आम जानी ना जीवनटा माने मनुष्य को बयस रे मरिबा पई बयस नहीं माँ पेट्रे थाई मध्य मरे ना नहीं माँ पेट्रे भी थी मर से जन्म हेबा दिन मत मर 9 मास माँ पेट्रे ठीक थी जन्म है बेले आज्ञा पेट्रे तो पिंड बुलूला भल थिला जन्म है बेले मरी जाइए से गुरुंडा समय मर से चलवा समय मर से कॉलेज पढ़ला बेलू भी मर बाहा दिन मर रिटायरमेंट दिन मर घर प्रतिष्ठा दिन मरवा बयस नहीं मु कहिबा पई चाहे ए जगत आम पई शेष नहीं आमर प्रभु दिन आसबे आ कौन बोली कहिबे बेस उत्तम विश्वस्त दास तार माने कौन से मते देखुचंती से कौन करुचंती मोर प्रतिटी कार्य को से निरीक्षण करुचंती मु कौन करूची से देखुचंती के देखुचंती नहीं बड़ कथा नहीं आजिकल आम कौन पे उल्टा पुल्टा काम करूचु कहीं उल्टा पल्टा पुओ झील मैंने फोन आसले फास्ट कौन करेंगे कन्फर्म करेंगे हाँ माने किए देखुं कि नहीं तापरे धन बोली स्टार्ट कर मदुआ मन भी देखबे डायरेक्ट मद दुकान को बसबे कि नहीं स्कूटी धरी धीरे बुलबे से मद दुकान किए अच्छी कि नहीं किए नथिले धीरे पशि बसे और धरिक डिक्री पके घर को से भाव से आम मोबाइल देखला के देखुचु पूरा से डार्क करके चार्ज भी सजीव कला कहीं से भावुची मुझे करी देखले किए देखबे देखबे नहीं मु बाथरूम रे पसी कथा ले के देखबे नहीं मु छात रे चढ़ी कथा ले के देखबे नहीं गाँ रे पुड़िया खाइबने बाहरिला परे बाइक रखिब गस्तले पका दी हेलमेट पकाई देव बुझल हेलमेट पकड़ के देखबो कि देखबो नहीं
ତ ମଣିଷ ଚତୁର। ଶୈତାନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମିଛ, ଶୈତାନ ତ ମିଛ କହିବ, ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ମିଛ କ'ଣ? ତୁମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନର ମିଛ। ଆରେ ବଢିଆ ମିଛ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୀତ ସଂହିତା 139 ତାର 1, 2, 3, Psalm 139 1, 2, 3। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ। ମତେ କିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ମତେ କିଏ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ କ'ଣ କରିଛ? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ। ତାପରେ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଇ ମୋର ପରିଚୟ କେତେ ଦୂର? ତାଳମୁଣ୍ଡା, ତାପରେ ତଳମୁଣ୍ଡା, ତାପରେ ପାରଳା ଖେଣ୍ଡି, ଅଧିକ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଠି ଲୋକ ଜାଣିବେ। କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଥାଉ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କି? ଖାଲି ଘୁରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। আর না কি না ଖସଲା, ଖାଲି ଘୁରୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଆଜି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲା କେମିତି କି? ହଉ ଛାଡ଼ ତାର କଥା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ, ମୋର ପରିଚୟ କେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିଚୟ। ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ, ତୁମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛ, ତୁମେ ବାହାରେ ଯାଉଛ, ସେଠି ତମର ପରିଚୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ମୁଁ କେମିତି ବସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ବାଇକରେ ତ ବସୁଛି, କେମିତି ବସୁଛି। ପାର୍କରେ ତ ବସୁଛି, କେମିତି ବସୁଛି। କା ସାଙ୍ଗରେ ତ ବସୁଛି, କେମିତି ବସୁଛି। ତୁମେ ମୋର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଯୁବା ଯୁବତୀ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏବେଠାରୁ ଆମର ଗତିବିଧିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି ଲେଖାଇছে ନା? ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାଇକ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଆଜି ଏକ ମରବୁ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ଯାଉଥିବେ ବାଇକ୍ରେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ତ ମରିବେ ମରିବେ, 4 ଲୋକ ଧରିକରି ମରିବେ ସେମାନେ। ହେଲେ ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଇସା ଦେଇ ଛୁଟି କାଟୁଛ, ଭଲ କରି କାଟୁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ବସା ଭଳିଆ ନାଇଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବ, ଭଲଟା କିଣିବ। ଘର ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଆଣି ଘରେ ବ୍ଲେଡରେ କାଟବନି। ଯଦି ଭଲ ଡ୍ରେସକୁ ଯେ ବ୍ଲେଡରେ କାଟୁଛି ତା କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ଲୁଗା ଚିରାଚିରି କଲେ ତା କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ମୂଷା ନାହିଁ ମ, କ'ଣ ପାଗଳ ବୋଲିବେ। କ'ଣ ବୋଲିବେ? ମେଣ୍ଟାଲ। ମେଣ୍ଟାଲକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ପାଗଳ। ଆପଣ ଆମର ଭାଷାରେ ଆବେ ବାୟା ନାହିଁ, ପାଗଳ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସୌର ଭାଷାରେ ଆବାୟା ନାଇଁ। ହେଲେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ମିଳିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଖୋଜ ଗୋଟେ ଥିବ କୋଉଟା ନାକି? ବାୟା ତ ଆମେ କହୁଛୁ, ପରା ପାଗଲା ଆମେ କହୁଛୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ହେଲା। ଗୋଟେ ଥିବ ସଦରରେ, ଖୋଜି ବାହାର କର ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମତେ କହିବ। ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସକୁ ଚିରାଚିରି କରି ପିନ୍ଧିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ବାୟାଟା ବୋଲି କହିବେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ପୁଅମାନେ, ପୁଅମାନେ ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। କେବେକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇବ କି? ଇଟି ଫାଳେ, ଇଟି ଫାଳେ, ଇଟି ଫାଳେ, ପେଚ୍ ପେଚ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଦେଖିଛ? ଏଠି ଫାଟିଥିବ, ଏଠି ୟେଲୋ କଲର, ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର, ରେଡ୍ କଲର, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। ଏମିତି କେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଟା ଫାଟିଲାଟା ଫିଙ୍ଗିବାଟା। ସେଟା ସେ କ'ଣ କରିବ? ପେଚ୍ ପକାଇ କରି ବିକିବ। ତାକୁ କିଏ କିଣି ପିନ୍ଧିବେ? ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କିଣିକରି। ସେମିତି କେବେ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହୁଏ କି? କେବେ ମେସିନ୍ରେ ସେମିତି ଆସିବ ଫାଳି 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 କରି। ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜଟା ଫିଙ୍ଗିବାଟା, ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ କିଣିକରି ପିନ୍ଧିବେ। ସେଟା ଆଗକୁ ସାବଧାନ। ପଇସା ଦଉଛୁ, ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲଟା ଖାଇବୁ। ଆମର ପଇସା ବାପା ମା ଉପାର୍ଜନ କରି ଗୁପଚୁପ ଫୁପଚୁପ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ଗୁପଚୁପ, ପାଣିପୁରୀ,
ସେ ତେନ୍ତୁଳି କେମିତି ଥିବ ଜାଣିଛ? କେବଳ ତେନ୍ତୁଳି କି ପୋକ ହେଇଥିବ ସେ ତେନ୍ତୁଳିରେ, ପୋକଡ଼ା ତେନ୍ତୁଳି, ତାକୁ ଆଣି ଏମିତି ଦେଇଥିବ। ସେ ଆଳୁ କେବେ ସିଝାଇ ରଖିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବ, ତାର ହାତ ଦେଖିଛ? ଲୁଣ ଲଙ୍କା କରିକି ତାର ହାତ ଘା ହେଇଯାଇଥିବ, ଭଲ କରି ଦେଖିବ। ସେ ହାତରେ କ'ଣ କରିବ? ଖୋଇନି ଖାଇବ। ସେ ହାତରେ ଦଳିବ। ଯୋଉ ଢାଳରେ ପାଣି କାଢୁଛି, ଦରକାର ପଡେ ସେ ଢାଳ ଧରି କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ସେ ତ ଗାଧେଇବ ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଭैया আর 20 रुपया का दो भैया। कोटर भैया सेटा, कोटर भैया सेटा, भैया दो भैया और पानी थोड़ा दो भैया। देखो घरे एते खाइले भी पेट खराब हो कि हेबने? से गुपचुप 20 टଙ୍କା खाइथिबो कि नहीं, पेट खराब हो ना नहीं? बाहर खाइबो नहीं, सफाटा खाइबो। तुम्हें पैसा देबो माछी खाइबो कि सेटा? जदि माछी बसला खाइबो बोले भाई ना 10 टଙ୍କା काटी कर दियो बोले कहबो। कौन पाई? नहीं माछी अदा खाइछि नहीं। आगो को आमे सब विषय आज गोटे नुआ बिगिनिंग है, नुआ बिगिनिंग करवार अच्छी। कहीं मोर मास्टर मोर प्रभु को पाखरे मत एप्रिशिएट से करवार अच्छी। मोर कार्य को देखी, मोर जीवन को देखी से मत देखुं। लेखा अच्छी तुम्हें मोर गमन शयन अनुसंधान करुच, मोर सकल गति जानुअछ। शैतान कहूँ तुम विषय के जानू ना, आम केबे भी आम विषय केयरफुल हूँ, आम केबे भी हूँ ना, के तो देखु ना झियो तू कास्त जाऊलु, किए देखला, किए देखला? मु जाऊली बोले किए देखला? फास्ट से डाक पचार बसे, अरे बाबू से बिलांस तो बसिक तू कौन कौन करूँ से कौन करूँ देखला मत कौट देखल मत देखला भाया का कहूँ सत्य देखला भाया किए देखी ना कि जड़े से देखु यहाँ मन रखी था। से कौन करेंगे? आपन को अप्रिशिएट करेंगे। से दिन कौन कहे? बेस उत्तम विश्वस्त थे। मुझे तुमको देखली उत्तम देखली बार तुमको तुमको विश्वस्त में मुझे देखली एप्रिशिएट करेंगे। स्वर्ग को जीवु आनंदर सहभागी आम भावुँ मत कई देखु ना, किए देखु ना? हितोपदेश 15 पर्व तार 3 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 verse 3। दुखी लोकर सबुदिन अमंगल, हितोपदेश 15 पर्व 3 पद। सदाप्रभुଙ୍କ चक्षु सर्वत्र ଥାଇ ଅଧମ, सदाप्रभु को चक्षु सर्वत्र थाई अधम और उत्तम लोक को निरीक्षण करे। प्रभु को आखि कौन करती? से सबू को देखे, अधम को भी देखे, उत्तम को भी देखती। से कहले दुष्ट अलस दास न देखले के कहबे, केंति कहबे? उत्तम विश्वस्त केंति कहबे? प्रभु तुम्हें तो देखी न केंति कहबे मते दुष्ट बोली करी? तुम्हें तो स्वर्ग रे मु तो तार मुंडारे कौन कहूँ? प्रभु कोठी अछंती? स्वर्ग रे। स्वर्गीय पिता, पितांकर साइड रे के बसचंती? प्रभु यीशु ख्रीष्ट बसचंती। पवित्र आत्मा कोठी अछंती? कोठी कोठी अछंती कि? रविवार दिन खाली मुझे डाकुची पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोले से कौन कहे? पवित्र आत्मा दौड़ी कर पलि आस। ये म्यूजिक वाला गले कौन बाजुची को गली रे बाजुची बोला बोले कि से गीत कौन अच्छी? जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। माने ये जब डाक पड़ी पवित्र तो दौड़ी दौड़ी पलि आसले, आपको डाकला बोले ये आसो नहीं। पवित्र आत्मा कोड़ी थांती? बर गछ तले थांती, गुंफारे थांती, पोखरी हुड़ारे थांती ना नई कूलरे थांती? पवित्र आत्मा कोड़ी थांती? बाइबल कहूँ तुम्हें माने पवित्र आत्मा करो मंदिर भितरे से होचंती। ही नोस एवरीथिंग। भाव नहीं किए देखु ना, आमे कौन भावुचु किए देखु ना? हइलो तू आसला बेले के देखले
ଦେଖିଲେ ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନକ୍ସଲ ଭଳିଆ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଖାଲି ଆଖି ଆଖି ଦୁଇଟା ଦୁଷଥିବ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ଦିନ ବେଳେ ସିନା ତମକୁ ଖରା ବାଜିବ ରାତି ବେଳେ କ'ଣଟା ବାଜିବ ତମକୁ କ'ଣଟା ବାଜିବ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇଦେବ ଆରାମରେ ପଳେଇବ ଏ କପଡ଼ା କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ କେବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା ଅଙ୍କଲ ତା ସହିତ ଟିକେ ଯାଉଛି ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ କିଏ ନ ଜାଣୁ ବୋଲି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଛି କି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ହେଲମେଟ୍ କୋଉଠି ଝୁଲେଇଥିବେ ବାଇକ୍ର ପଛଆଡ଼େ ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କ'ଣ ବାଇକ୍ କ'ଣ କରିବେ ହେଲମେଟ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପଛରେ ବସିଥିବେ ସ୍ୱାମୀର ହେଲମେଟ୍କୁ ଧରି ବସିଥିବେ ତାକୁ କହିବ ହେ ଟିମ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହାଡ଼ ମାଂସର ମୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଢ ହେଇଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ତମେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ୱାଚ୍ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲୁଛି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ତେବେ କ'ଣ ହବ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯଦି ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ସେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ଜିରିମିୟ 23 ପର୍ବ ତାର 23-24 ଜିରିମିୟ 23-24 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କିଏ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ ଓ ଦୂରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନହୁଁ ମୁଁ ଖାଲି ପାଖରେ ଥିଲେ ଏକା ପରମେଶ୍ୱର କି ଦୂରରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ କି ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନ ପାରିବୁ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲୁଚି ପାରିବେ କି Is there any place in this world ଏମିତି ଜଗତରେ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଯାଇ ଲୁଚି କରି ଭୁଲ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତ ଆଲୋକରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ତ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନ ପାରିବୁ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି 3 ଥର କାହିଁ କହିବା ଥରେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିଥାଅ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଅ ତୁମେ କଲେଜରେ ଥାଅ ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥାଅ ତୁମେ ପିକନିକରେ ଥାଅ ତୁମେ ପାର୍କରେ ଥାଅ ତୁମେ ଗାଁରେ ଥାଅ କି ପର୍ବତରେ ଥାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ଠକିବେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଠକି ହେବେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ବହି ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ଆରେ ହସୁଥିବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖୁଛି କି ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟଡି ଦେଖ ସେଠି ତାର ନାଁ ତ ନେଟ୍ ବୋଲେ କ'ଣଟା ଜାଲ ସେ ଜାଲରେ ଯେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଟାୱାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ
टावर उद्घाटन करवा जाइथिलो ए गाँव भल रास्ता नहीं आज्ञा बोली कहली रास्ता भल रास्ता नहीं आज्ञा ये स्कूल नहीं भलटा ये हॉस्पिटल नहीं भलटा सेटा कर ना आज्ञा गाँ लोक कहले स्कूल थिले थाउ नइले नहीं हॉस्पिटल थिले थाउ नइले नहीं रास्ता केति थिले चलबो आम गाँ लोक आमको टावर दरकार टावर लगाइले एबे सब पिला गस्तले बसी करी ड्यूटी करूछंती सबको काम मिली जाइए दीटा हाथ रे काम जो लोक थरे मोबाइल धरला बोल जानबो से जीवन रे किछि पारबने किछि ही पारबने से लोक किछि माने किछि नै जदी 24 घंटा मोबाइल धरि बुललो तुम लाइफ रे किछि ही पारबने हे पारबो के नहीं मन रखि था जो लोक टेलीफोन बनैले ताकर पाखर फोन नथिला जो लोक मोबाइल बनैले से लोक मोबाइल पाखर रखिया के नांदी पुली से गोटे कथा कही जो दिन एरा सब लोग हाथ में जीव सब अलसा हो कामी बोली से बनैबा लोक कौच आमे जे कांदी बोबी मरी पिटी छाटी करी मोबाइल झील मैंने कौन कर कांदे मत मोबाइल किणी दियो मत गोटे मोबाइल किणी दियो समस्त मोबाइल अच्छे मोर मोबाइल ये कहानी पिला माने जदि मोबाइल देबुने मरी जीवी पढ़े पढ़ेबी बारे बा सान पिला को तो मोबाइल न देले खाऊ नहीं मोबाइल न देले सोऊ नहीं मोबाइल न देले होगु नहीं से 2-3 जाक होगबो नहीं मोबाइल देले आगा से बसबारी आ चुंचा करबो नले किछि नहीं मोबाइल आगा देखो जो पिला मोबाइल देखुछि थाको जदि बाबू थाऊ जल्दी बोलछि बोल ताक छाड़ी दियो मोर टाइम तो सरलानी आज सम आपण मान कहिबा पाइ छै हां हे बो थाऊ आत्मा रे संतुष्ट होई बाहर सम आपण मान कहिबा पाइ चाहे एटा किछि गरम नाही एटा गरम बोली भाबछंती कि नाही आगो को गरम अछि हां ए गरम रे काहे कि बसछु आमे से गरम रो रक्षा पाइबा भाई ए गरम रे काहे कि बसछु से गरम रो गोटे पद पढ़ी था आग को सूर्यर कौन प्रकोप थी लोक एवं कौन कहते सूर्य देवता सोलार सब कम हो जाऊँ तो से भावुँ कौन सोलार आम ब्लेसिंग बोल छात उपर सोलार सोलार पानी सोलार टीवी चलती सोलार घर जाक चलती तो लोक बहुत खुशी होती कौन आमर घरे सोलार लाइट अच्छी सोलार सोलार कौन हम देखु प्रकाशित वाक्य 16 पर्व 8 पद प्रकाशित वाक्य 16 पर्व 8 पद सेतेबेले विद्युत विभिन्न स्वर और वज्रध्वनि हेला प्रकाशित वाक्य 16 पर्व 8 पद चतुर्थ दूत अपना पात्र सूर्य उपर ढालिले तो ताहाकू मनुष्य मान को अग्नि रे दग्ध करने को गोटे टाइम आसब लोक माने सूर्यर किरण रे लिटराली सब जली जीवे एबे केते डिग्री होची 40 45 48 तापर 60 तापर आउरी अच्छी आग को आम मार्क करि पारुनु प्रति वर्ष 2-2 डिग्री बढ़ी बढ़ी जाउची एबे सियाडे काटुछन गछ पुणी पृथ्वी जाक गछ लगाउछंती आम देश रे गछ कटा होची आमे पुणी गछ लगाइबो कोन बोली कि माँ के नाम पर एक पेड़ एत नबारी एति प्लास्टिक गछ लगाइ देबो बस कहीं प्लास्टिक गछ लगा दायित्व भल गछ तो काटी दौच आज्ञा प्लास्टिक गछ लगा देलु आम देश 2 लोक तो पावर अच्छी गोटे आदानी आ गोटे प्रदानी 2 लोक जड़े प्रदानी जड़े आदानी सब बापा पुअर संपत्ति तो आग को देखिए सूर्यर किरण रे लोक माने जलिबे एबर कथा नहीं जेतेबेले आपण माने चली जिवे विश्वासी माने से माथ्यू 25-21 केबर कथा जेतेबेले प्रभु को साक्षात करबो सेतेबेले कथा तार प्रभु प्रभु यीशु जब आसीबे सेतेबेले कहिबे बेस उत्तम विश्वस्त तुमे कौन करो आनंद से समय रे ता परर अवस्था इमेजिनेशन रे बाहर इमेजिनेशन रे बाहर जगत लोक जानी नांती पृथ्वी अवस्था कौन हेबा पई जाउची भावुं कौन आहरी फैसिलिटी हम आहरी सुविधा हम मन रखि था एवं जितकी नंबर गुड़ाक वेरीफाई होची नंबर गुड़ाक फाइनालाइज होची कौ नंबर पाई से यूनिक नंबर पाई सही नंबर पाई प्रिपेयर चली आउ किसी नहीं एमाने जानी ना करी चली सब डाटा जो गोटे मिसब से डाटा आनिक कपाल रे
ଲଗାଇଦେବେ ଛୋଟିଆ ଚିପ୍ଟା ମାଇକ୍ରୋ ଚିପ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଠାରୁ ବି ପତଳା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 16 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:2 ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ସେଥିରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ ତମୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଲା। ଏ ବିସ୍ଫୋଟକ କାହିଁକି ହଉଛି? କଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋଟକ ହଉଛି? ସେମାନେ ଯୋଉ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଟା କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ସେଟା। ଏବେ ଯଦି ଆମର ସୋଲାରରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହଉଛି, ସେମିତି ସୋଲାରରେ ଆମର ବଡିରେ ଯୋଉ ଚିପ୍ଟା ଲଗା ହେଇଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚାର୍ଜ ହେବ। ନହେଲେ ଚିପ୍ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଚିପ୍ ଥିଲେ କ'ଣ କାମ ଦେବ? ଚାର୍ଜ ହେଇନଥିବ। ଚାର୍ଜ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫାଟିଯିବ। ଫାଟିବ ନା ନାହିଁ? ଫାଟିବ। ତ ଶରୀର ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଥିବେ ସେଇଟା ବି ଦିନେ ଫାଟିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଫାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେହେତୁ ଚିପ୍ଟା କେମିକାଲଟା, ସେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେଇକି ଦେହ ଯାକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେବ। ସେ କେବେ ହେବ? ଏବେ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଡାକି ନେବେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନେବେ, ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଏମାନେ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହେବେ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଚାକିରି କରି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋର ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି, ମୋତେ କିଏ କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ହେଇ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଖାଉଛୁ, ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ମଦ କାହିଁକି ପିଉଛ? ମୋ ପଇସାରେ, ମୋ ପଇସାରେ। ଏଇ ବାଇକ୍ ଧରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? ବାଇକ୍ ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କିଣିଛି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଆମେ ଏବେ ସେଇଟା କହୁଛୁ ନା, ମୋର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ କି? ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏପଲର ମୋବାଇଲ ହେଇଥିବ ବୋଲିକରି କହିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କେଜରିୱାଲର ମୋବାଇଲ ନେଲେ କ ପାସୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କାଢ଼ିବେ ସେଠୁ? କିଛି କାଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏପଲ କମ୍ପାନୀ ବି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଆଁଛୁଇଁ କଲେ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା ନା? ସେ ମୋବାଇଲ ସେମିତିଟା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଧରିବେ। ଧରିଲେ କ'ଣ ସେଠୁ କିଛି କାଢ଼ି ବି ହେବ ନାହିଁ। କେଜରିୱାଲର କ'ଣ କରି ପକାଇଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଟାଣିକି ନେଲେ, ନିଅ ପାସୱାର୍ଡ ମୁଁ କହିଲେ ତ କିଏ କିଛି କହି ନାହିଁ, ସବୁ ଗଲା। ତାକୁ ଖୋଲି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖୋଲିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କଲେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ଗଲା। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲାଉଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କ୍ଲାଉଡରୁ ଆଣିକରି ଆର କୋଉଠି କୋଉଠି ରଖୁଛି ତାକୁ ଜଣା ତ ପାବ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଜି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ କି ସବୁର ଜ୍ଞାନ ଦିନେ ବାମ୍ପ ହେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଆଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଚତୁର ହେଇଗଲୁ ଆମେ। ଏଲେନ୍ ମସ୍କ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ନାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୁଇ କୋଉ ଗ୍ରହରେ ବି ଯା। ଅବଦୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅବଦୀୟ 4 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ତାରା ମାନେ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିକରି ବିଚାର କରିବାଟା କରିବି। ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଛାଡ଼ିବେନି ସେ କାହାକୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସୌରା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ସୌରା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନ ଧରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ମନ ଧରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଡ଼ କିଏ ଖାଇବ? ଏ ସୌରା ମାରିଲେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ସେ ସୌରା ମାରିଲେ ଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ଲୋକ ସୌରା, ମରବା ଲୋକ ସୌରା, ତାଳି ବଜାଇବା ଲୋକ ଖାଉରା। ସବୁ ଖାଉରା, ଆମେ ସୌରା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ।
पाठ पढ़ चाकरी कर व्यवसाय कर किंतु रेडी था प्रभु आइले जीवाई प्रभु आपन को देखिए कहबार बेस उत्तम विश्वस्त दास भीतर को आस बास भीतर को आस ना दुष्ट अलस दास सीधा सीधा ट्रांसफर मंडल साई सीधा करमंडल ट्रेन बस पलैब से सुजोग अच्छी समस्त को कहवाई चाहे जीवन अच्छी सजाड़ी देवा प्रभु सबू देखुं बाइबल कौन कौन जानते गणना पुस्तक 32 पर्व 23 पद नंबर्स चैप्टर 32 verse 23 32 रो 23 गणना 32 23 मात्र मात्र तुम्हें माने जेबे से रूप न करो मात्र तुम्हें माने जेबे से रूप न करो तेबे देखो तुम्हें माने सदा प्रभु को निकट रे तुम्हें माने सदा प्रभु निकट रे पापी हेबो पुनी तुम्भ मानकर पाप जे तुम्भ मानकर पुनी तुम्भ मानकर पाप जे तुम मान को धरिबो का को धरिबो तुमरो पाप तुमको धरिबो तुमरो पाप तुम सांग को धरिबो नहीं तुमरो पाप तुम बापा को धरिबो नहीं तुमरो पाप तुम माँ को धरिबो नहीं तुमरो पाप तुमको एबे कौन करछु कहीं पीलु मु पीनी मोर सांग माने फिस्टी करथिले और मते तू तो पीलु सागर ना कहीं नौछु होइला जो तू कुआ जाइथिलु सांग डाकिला तो पार्क को जाइथिली पुड़िया कहीं खाऊछु सांगटा देला तो सांग कौन गला पार्टी फाड़ी की देला हाँ मत पीवा लोक मोर सांग पियाला सांग कौन कला तोते तले शुआई तंटी पूरे बसिकी पार्टी फाड़िकी बोतल ढाला कि नहीं एबे मु भूल करी अन्य को दोष दे पारि अन्य को एबे दे पारि किंतु सेई दिन कौन मोर पाप मते धरबो तेणु आज छोट बड़ जा करिछु बास छोट छोट भी मु स्कूल रे पढ़िबा समय थोड़ा गोटे पेन मिलला मते पेन आमर ए पिला जानना से पेन आमर पेन इंक पेन थिला सतना नहीं से पेन को धुआ हुए से पेन भी की गंध सुला की गंध पूरा गंध ना से पेन से पेन हम लगा ताको धोइबार फाटी जाइति बोले पूरा 60 भर्ती बैग भर्ती इंक जाउतबा सेटा प्रार्थना कली प्रभु गोटे भल पेन जगाओ राजा तुमे तो राजा मान राजा प्रभु मते भल पेन जगा पड़ियार गोटे पेन पड़ी मिली गला नहीं आसी घर को हेले आम समय स्कूल बैग नथिला स्कूल बैग कौन से परिबा मुनागा स्कूल बैग कौन करबो सेरा स्कूल नहीं जीवो संध्या आसले झड़ा हबो तारे परिबा अना हबो सकाले पुणी भर्ती करके आमे केबे केबे आलू प्याज रही जाइथिबो कंचा मरच चाउल टिके रही जाइथिबो से बैग रे ताको नहीं कि जीवो आज काली कौन पाठ नहीं साठ नहीं फास्ट 2000 टका बैग हमर पुओ पानी पीबो बोली पानी बोतल सेटा मते 1000 टंकार बूट रकम रो ड्रेस 4 प्रकार ड्रेस बुधवार दिन एमती पिंधिबो गुरुवार सेमती पिंधिबो शनिवार एमती शुक्रवार सेमती आमर स्कूल रे बाबा पिला को 4टा नुआ नुआ ड्रेस बूट अलगा ताकू आमको बूट नहीं चप्पल से जंजीर चप्पल चिटिक चिटिक कला बोले ए पूरा खाद से अवस्था तो पूरा खाद सब पेटा मिल गला मते रखी मोर माँ पचारे मोर माँ हाइट एडकी थी अरे बांगरा बांगरी को बेसी नॉलेज पचारा ए पेन कोठू आनलु मु कहली प्रभु देले सीधा को कोठू आनलु प्रभु देले नहीं कोठू आनलु मु कहली प्रभु देले परा प्रभु नहीं कोठू प्रभु एति देबे नहीं कोठू आनलु नहीं पड़िया रे पड़ीथिला प्रभु मते देले मो माँ कहला सीधा नेबु काली के स्कूल रे दबु जदि पेन सहित आसबु तोर अवस्था कौन करबी तू जानबु मरीगला मनीष पेन देले मली प्रभु देखते मते न देले घर माड़ खाइबी आमर स्कूल जो प्रार्थना हुए से गीत बोला हुए आहे दयामय विश्व बिहारी शुण दया बही मोर गुहारी एटा आम स्कूल रे हुए एटा टीचर लिखते गीत जान टीचर लिखते 1933 रे से जो बारीपदा स्कूल टीचर थिले से समय से गीतटा लिखी पंडित रामकृष्ण नंद से गीत लिखी से आम स्कूल रे बोला हुए तो प्रेस सरीला मो सार को से पेनटा देली कौन सार पेन का पेन
ସେ ତ ଡରାଇ ତ କଥା ହେବେ କାହା ପେନ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ପଢ଼େ ବୋଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ସାର୍ କାହାଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିରେ এইটা ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ପର ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରିବେ ନାହିଁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ ବାକି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଯୋ ମିଲା ଓ ଗିଲା ଯୋଉଟା ମିଳିବ ସେ ଗିଳି ପକାଇବ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ଫେରାଇବ ଦେଲି ଦେଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ରେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଆଣି ଦେଉନୁ ସେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମ ମିଳୁଥାଏ ଆମର ସେ ରେଡ୍ କଭର ଥିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ସେ ସପ୍ତାହରେ ପଢ଼ି ସରେ ସେଇଟା ନାଇଁ ରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବାଇବେଲଟା ବଡ଼ ବାଇବେଲ ଅଛି ନା ତମର ହୋଲି ବାଇବେଲ ବଡ଼ଟା ଆଣିଦେବୁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ ବି ମିଳୁଥାଏ 40 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳୁଥାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଦେଲି ସେ ସାର୍ ଆମର ସ୍କୁଲର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଟିଚର ବି ଥିଲେ ଆଉ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପୂଜା କରି ନାହାନ୍ତି ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାଟା ଡରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଥରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଦେବ ସେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକ ସୋ ଆପଣମାନେ କହୁଛି ବାଇବେଲ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ଚରିତ୍ର ସେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଆସିବ ସେ ଆମର ସବୁର ହିସାବ କରିବେ ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଯଦି ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ଅଛି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପାପ ଠାରୁ ସତର ମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କାହାର ହିସାବ କିତାବ ହେଉନାହିଁ ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢ଼ିବେ ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ଲୁକ ଚାପ୍ଟର 8 verse 17 हाँ କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ whatever we are doing ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାମ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଷ୍ଟର ୱିଲିୟମ୍ସ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫେଥଫୁଲ ନାଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫେଥଫୁଲ ନାଉ वी मे नॉट हैव टुमोरो से कौन कହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫେଥଫୁଲ ନାଉ वी मे नॉट हैव टुमोरो आसंता काली हुए तो आम पाई नहीं तेणु आज कौन होइतिबा विश्वस्त होइतिबा एबे विश्वस्त होइतिबा हुए तो आसंता काली आम पाई मुझे पढ़िया बहुत बढ़िया कथा तो कहउछ ता नाम अछि विलियम एस्टर विलियम से कहउछ लेट अस फेथफुल नाउ वी मे नॉट हैव टुमोरो हुए तो आम पाई आसंता काली नहीं से एबे कौन होइतिबा एबे विश्वस्त होइतिबा एबे मु जहा करछि विश्वस्त बाछि कार्य रे विश्वस्त कथा रे विश्वस्त उठिले विश्वस्त बसिले विश्वस्त मते विश्वस्त हेबार अछि फेथफुल आमे स्कूल रे कोन लिखुछु यू आर ओबीडिएंट नै कि टिके ऊपर को गले यू आर फेथफुली कुटी फेथ सो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आशीर्वाद सो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिला बेल को समस्ते केयरफुल हेबा मोर प्रभु मते कहबार अछि बेस उत्तम विश्वस्त कारण मते प्रभु को सामने ठिया हेबार छै दिने प्रभु को सामने समस्त ठिया हेबे से दुष्ट अलस भी ठिया हेबो से विश्वस्त भी ठिया हेबो आ प्रभु ता कहबे रे दुष्ट अलस दास मो सम्मुखरो दूर हो आ कहबे बेस उत्तम विश्वस्त दास भीतर को आसो बस ए दुईटा का आपण को प्रतिटी विषय विश्वस्त हेबार अछि प्रतिटी विषय प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिला बेल को विश्वस्त होबे प्रार्थना कर फेथफुल होबे मु काली कहूली फेथ और फेथफुल भीतर डिफरेंस कौन फेथ गोटे गिफ्ट अटे किंतु फेथफुलटा गोटे फ्रूट अटे सेटा हम रिसीव करि थाउ एटा हमको कल्टीवेट करबा पे पड़ी थाए एटा ही डिफरेंस फेथ और फेथफुल भीतर कौन फेथ इज ए गिफ्ट फेथफुलटा कौन
आम जीवन में फलिबा पड़ी था आत्मांकर फल फल माने कौन आमको कल्टिवेट करने पड़ी था आमको फलिबा पड़ी था सेटा आज समस्ते प्रार्थना करवा चाकरिया माने आप जो छोट भी कम करुँच विश्वस्त होबार अच्छे नर्स हो पारती टीचर हो पारती भलरे पढ़ाइबार अच्छे भलरे पढ़ाइबार अच्छे जदि टीचर मैंने आमको पढ़े न था मोर अनेक टीचर माने थिले इवेन जो मु साहित्य लेखालिखि करूली अनेक प्रोफेसर माने थिले मते मुझे चिठी लिखे थोड़े जन को लिखी भुवनेश्वर भुवनेश्वर कौन लिखी दीर्घ उकार पकई दी भुवनेश्वर जड़े प्रोफेसर थिले प्रोफेसर जगन्नाथ महांती से मते चिठी लिखले निरंजन बाबू भुवनेश्वर रे दीर्घ उकार हम ना हर्ष उकार हम माने से भुवनेश्वर का ना रही भुवन गाँव ईश्वर ना भुवनेश्वर रही से पृथ्वी ईश्वर नुहति भू माने पृथ्वी से भू ना हर्ष उकार से भुवन ग्रामर ईश्वर भुवनेश्वर आउ थे जन को चिठी लिखली डर डर आगे टूपा लगे डो तले बुंदा लगे दिए डर से चिठी लिखले से भी जड़े प्रोफेसर ओडिया प्रोफेसर मनीन्द्र महांती से मते लिखले निरंजन बाबू डंगा तले टूपा लगिबो नाही डंगा तले टूपा लगिबो नाही सगड़ सेठी टूपा लगिबो पढ़ सेठी टूपा लगिबो माने शिखाई आमको लोक मैंने आम जिते बेले जोटा सुजोग मिल आम शिखा लाइफ गोटे प्रोसेसटा लर्निंग प्रोसेस शिखा आज प्रभु कौन कहते जदि आज मु विश्वस्त हो से दिन प्रभु मत कहे हे तो आज मोर विश्वस्त लोक बोका बोली भावी पारती बोका बोली भावे कि ना बोका बोली भावे मुझे बरहपुर काम करूली से मो पाखे मोबाइल भलटा नाला प्रार्थना कर प्रभु गोटे भल मोबाइल दियो राजा जगाओ राजा मोबाइल केते बुथरे आम बुथरे कथा बुथरे गले नंबर लगाइले कटि जाऊ आग तो पैसा पका दे पैसा गलाइबू टुडिंग 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 गले कथा हो एमती थी हाँ मोर जिते बड़े मोबाइलटा नाला बहुत दिन पर्यंत दिने जाइए पोस्ट ऑफिस आमर खलिकोट कॉलेज साइड रे गोटे पोस्ट ऑफिस सेंटर अच्छी से पोस्ट ऑफिस रे मुझे गला बेल को कहीं नहांती टेबुल पर गोटे मोटा हाँ नोकियार माने से समय नोकियार गोटे दामिका कैमेरा वाला थाए हुए तो से समय 24-25 हजार टका के अच्छी देखली कहीं नहांती काढ़ली कौन कहवा कथा फ्रेश तलर प्रभु केते दिन प्रार्थना करते मिलगला बोले नहीं मु अपेक्षा कली सब मोबाइल धरी अपेक्षा कली कहीं आसले नहीं तापर से पोस्ट मास्टर पाक गली कहली सर कई जड़े मोबाइल छाड़ी जाइए आप प्लीज रखी था से लोग आसले देदेवे से लोग मत भल कर देखला ब्रह्मपुर सहर में जड़िया का बोकाटा अच्छे ना कौन बोल बोकाटा यहाँ हाँ हाँ बोली कहले आउ से कौन कौन चिपी देले से तमाने कौन कले स्विच ऑफ करदे से मु जान नी सतबे दाबी देले हौ ठीक अच्छे देदेवी हेले से वर्षा आरंभ है वर्षा आरंभ है मुझे पारे नहीं बाहर पाखे ठिया जड़े लोक बैक आसला मोबाइल मो मोबाइल कौटी थी मोबाइल कौटी थी बोल छानिया पर मुझे देखली और चुप से पोस्ट मास्टर मत देखुची देखुची मत पोस्ट मास्टर को भल कर देखलारू आज्ञा एपटे आसत आसत आज्ञा ए बाबू देते तो ये थिला ना नहीं कि जातु जदि मु पलि था बोले गला जदि मु मोबाइल चोरी करी थांती आज साक्ष्य दे पारि थांती कि नहीं आपण तो लाइफ रे विशेष सुजोग मिलिबो केबे पेन उठाइबार केबे खुदरा पैसा थिबो कागर जीव चार्जर थिबो ना नहीं प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोली यार तुम चार्जर दरकार अच्छे ना नहीं झील मैंने क्या करे नेल पॉलिश थी देखो यार साढ़े तोर पसंद पियाज कलर अच्छी काढ़ी करी नहीं पचार के यूज करबो नेबी कि यूज करबी कि तुमर नाई सेटा छोट छोट विषय में फेथफुल मु कहूली परा खाइबाटा नष्ट करबो नहीं जतकी दरकार सेतकी मागी खाइबो फिंगिबार चांस नहीं
ଆଶାରେ ନେଇଯିବୁ ନା ନାହିଁ, ପରେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ନେଇଯିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ନେବ। ଫେଥଫୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଫେଥଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିନେ ହିସାବ କରିବେ, ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ। ଇଭେନ୍ ସେ ମୋର ଲାଇଫକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଲାଇଫର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହି ନୋସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅବାଉଟ୍ ମି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କୋଉଠି ଯାଉଛି, ସବୁ ସେ, ମାନେ କେତେ କେୟାରଫୁଲ ମୁଁ ଥିବାର ଅଛି, ହିସାବ ହବ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୋର କିଏ ବିଚାର କରିବ, କିଏ ଅଛି, କିଏ କୋଉ ଲୋକ ମୋର ବିଚାର କରିବ? ପୋଲିସ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଥାନା ବାବୁ, କୋର୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କି ଫୁଟାଣି। ଦେଖିବେ ଚୋର ମାନେ ଥାନାକୁ କେମିତି ଯିବେ, ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ଭାଇନା କ'ଣ ଭାଇନା ଆସିଲ, କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା, ବସନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖେ ବସନ୍ତୁ। ତ ସେ ଚୋର କାହିଁକି ଡରିବ? ସେ କହିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଲଗାଇବି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲଗା ଲଗାনো। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ହାତରେ, ପୋଲିସ ତା ହାତରେ, କୋର୍ଟ ତା ହାତରେ, ବିଚାରପତି ତା ହାତରେ, ସେ କାହାକୁ ଡରିବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଡରିବ? ତ କାହାକୁ କେ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ସେ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। 3ଟା ପଦ ଖାଲି ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦେବା, ସାରିଦେବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ 2:23। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉଛୁ ନା, ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କହିବେ ନା, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଭଲରେ କାମ କରିଛ, ତୁମେ ଭଲରେ ପ୍ରଚାର କରିଛ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି କହି ପକାଏ, ଅଧିକ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କି 2 ପଦ କଥା ଟିକେ କହିଦେଇଥିବା, ଆହୁରି କେବେ ଦେଖା ହବ କି ନ ହବ? ଏଠି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ଏ ବଙ୍ଗ ସାହିରେ, ନାଇଁ କି ବାଙ୍ଗ ସାହି କି? ବାଙ୍ଗ ସାହି, ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ବାଙ୍ଗ ସାହିରେ ଆସିଛି, ବାଙ୍ଗ ସାହି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ଦେଖା ହବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆମର ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 13 ପଦ 14-13। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି। କୋଉଠୁ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ସେ କର୍ମ ଆମର ପଛେ ପଛେ ଆସିବ, ଆମର କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ କାମ କଲ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କଲ। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଚେୟାର ସଜାଅ ବୋଲେ, ସେ କିବୋର୍ଡ ବଜାଇବା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିବ। ସେ କାହା କହିବେ ପାଣି ଆଣ ବୋଲେ, ସେ ପରିବା କାଟୁଥିବ। ପାଣି କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ? ପରିବା କାଟୁଛି ପରା। ପାଣି କାହିଁକି ଆଣିଲ ନାହିଁ? ପରିବା କାଟୁ। ତତେ ପରିବା କାଟିବା କହିଥିଲେ କି? ତତେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ରୋଷେଇ ବି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ କାମ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଆମର କାମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବାର ଅଛି। ମୋର କାମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ।
जो कम झील मान को झाड़ू कर बोले कौन करुवे झाड़ू कर बोला बेलू अलग काम करू घर कुणी आसला बेलू पूरा असना हेलो झाड़ू कहीं कलु ना बासन तोर जेजे बापा माजिब मु बासन माजुची पूरा बासन माजुची झाड़ू कर हईल बासन पर भी माजले बासन घर भीतरटा दानटा आग सफा हवा जोटा जिते बेले करवा तो करवा अच्छे ना नहीं आम पिला मैंने ब्रश केते बेले करेंगे बाबू मैंने 10टा बेले दांड रे बाहरी करी बोले एक साइड में एकला का ब्रश करची बोला बोले झील ब्रश केते करती माँ मैंने काम करबे करबे कौन कहे ना मत सकाले भोक लगब ना मुझे एका थर को गोटे बेले खाईदेवी बोले कौन हम से सका उठी दिन जाक खाली पेट थिला परिश्रम कला 2टारे खाइला एवं जितकी पैसा कमाई सब धरी जाऊँगी ब्रह्मपुर को आसूची कौन पाई से पेट जला पड़ा पाई आज्ञा मत एसटीडी हो जाइए आज्ञा कौन हो जाइए एसटीडी एसिडिटी नहीं कौन हो एसटीडी हो जाए आज्ञा पूरा छाती जला एटा जला कौन पाई जला सकाल उठी करी न खाइबार जला जो काम जिते बेले करबार से करबार अच्छे आमर कर्म आमर पचरे आसब आमर जागतिक जीवन जोड़ा भी आम पिला पढ़बे ना परीक्षा बेले के कौन लिखब तुम्हें एमती पढ़ब से जमती प्रश्न आइले आमको मॉडल क्वेश्चन दरकार नहीं आमको टेस्ट पेपर भी दरकार नहीं कौट रहा मॉडल क्वेश्चन बही आसब टेस्ट पेपर बही आसब आप पढ़बे पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ी था बास सरला कथा एवं काम आसब ना मेडिकल पढ़ला काम आसब से काम आसब तुम आउ टेंशन हवा दरकार नहीं तो पढ़ला बेलू केमती पढ़ब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पैराग्राफ पैराग्राफ पूरा पढ़ब लिखब से लाइन एका थी तुमको आर किसी दरकार पड़ब ना आम कौन केमती पढ़बू इटी अल्प सिटी अल्प परीक्षा 6 मास थी कौन कौन आम 6 मास अच्छी परीक्षा टेंशन ना 3 मास सारदेवी सेमती 2-3 बाहागर थी बुली पलि आसब तापर कार बर्थडे थी बुली पलि आसब तापर कौन हम तार देह खराब हो मसे थी परीक्षा मसे भर आर 20 दिन पलैला लास्ट 15-20 दिन कौन करब सब बई खोलिक रखीदेव तार पेटिक सही दे तो कान आड़ मैथमेटिक्स नाक आड़ फिजिक्स एपटे केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुआड़े पशब किए जाने जना नहीं तो कमी हम से परिश्रम करवार अच्छी परिश्रम फल केमती मिठा शुण परिश्रम फल मिठा किंतु पत्र चेर पिता कहती परिश्रम चेरटा पिता फलटा मिठा परिश्रम कर कौन लिखा जाए शेष पद पढ़ी प्रार्थना करने जा प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 12 पद प्रकाशित वाक्य 22-12 शेष पद देख आम शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को तार कर्मानुसार फल देवाकू आमर पुरस्कार आम सांगरे माने प्रत्येक लोक को से दुष्ट हो कि उत्तम हो प्रत्येक को प्रभु कौन करेंगे फल देवे तेणु आज आम जिते लोक ये बसीचु से माने छात्र छात्री हूँ बा कर्मचारी हूँ प्रत्येक प्रत्येक कहवाई चाहे आज ठारू विश्वस्त हवा लेट अस फेथफुल नाउ वी मे नॉट हैव टुमारो हुए तो आम आसंता खाली नाई तेणु आज कौन करवा विश्वस्त हवा और विश्वस्त हेले से कर्म मो पछरे आसबो आ मोर कर्म को कौन करेंगे मास्टर एप्रिशिएट करेंगे मास्टर कौन करेंगे प्रमोट करेंगे मास्टर कौन करेंगे तांकर आनंदर सहभागी कराइबे मोर प्रभु कौन हे खुशी हे मोर प्रभु सम्मानित करेंगे मोर प्रभु मते आनंदर सहभागी तेणु आज समस्त स्थान ठिया हवा आ गोटे मिनिट प्रार्थना करबे केवल गोटे मिनिट अपना अपना स्थान ठिया हुंतु प्रार्थना करबा जा यस लॉर्ड चक्षु बंद करवा कहवा प्रभु को प्रभु मु आपण पाखक आसुछि प्रभु या पूर्वर प्रभु मु कौन सी काम को प्रभु वाइजली करू नथिली
कौन सी काम को सिंसियरली करू नथली कौन सी विषय को गुरुत्व दउ नथली प्रभु आज ठारू प्रभु मोर सब कार्य को परिश्रम करवा लोक केबे भी तले नथिबे ऊपर आगे थिबे उच्च आसन रे बसबा पे हमर इच्छा किंतु परिश्रम करबा के इच्छा थी प्रभु को राज्य को जीवा के इच्छा परिश्रम करबा के इच्छा थी समस्त कहबा के इच्छा आज प्रार्थना करबा कहबा प्रभु को प्रभु मुझे को समर्पण करूची विश्वस्त हेबा पाठ पढ़ा रे विश्वस्त मोर चरित्र रे विश्वस्त मोर जीवन रे विश्वस्त मोर कर्म क्षेत्र रे विश्वस्त हेबे आज विश्वस्त होगा समर्पित हूँ नुआ आरंभ करने प्रभु आपण मान आशीर्वाद करेंगे मोर झील मैंने मन रखी था पाठ पढ़ आउरी पढ़ न बुझा जाए पढ़ प्रभु कहते जदि ज्ञान अभाव अच्छी मु तुमको ज्ञान देवी यथा समय आपण लाइफ रे उत्तम विषय प्रभु करेंगे आम जीवन में जो सान सान भूल गुड़ाक करूँ आम बसिक चिंता करवा कहीं मोर लाइफ रे एटा हैला कौन पाइटा आम बुझीपर मन रखी था प्रभु आपण गाड़ को अनेई विश्वस्त होगा विश्वस्त विश्वस्त पुओ झी हवा निज व्यक्तिगत जीवन विश्वस्त होगा पारिवारिक जीवन विश्वस्त होगा मांडलिक जीवन विश्वस्त होगा देश में विश्वस्त होगा मुझे कहूली विश्वस्त लोक उणा पड़ी पड़ी जाऊँगी विश्वस्त लोक ह्रास पाई पाई जाऊँगी विश्वस्त लोक नहीं प्राय कौ डिपार्टमेंट जातु आप विश्वस्त लोक पाइबे ना अनेक डिपार्टमेंट को जातु देखिए आप मेडिकल डिपार्टमेंट को जातु एजुकेशन डिपार्टमेंट को जातु रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जातु कौ डिपार्टमेंट को जीवे आपण सब जगार अविश्वस्तता छोट छोट जगार अविश्वस्तता छोट छोट विषय अविश्वस्तता जे रोड बनाऊ से भल रोड बनाऊ नहीं रास्ता भल बनाऊ नहीं ब्रिज भल बनाऊ नहीं कौ विषय भी ठीक नहीं सब भेजाल मेडिसिन देखिए सेठी विश्वस्त नहीं डॉक्टर्स माने विश्वस्त नुहति जदि समस्ते विश्वस्त होते आम देशर छवि गोटे अलग था प्रार्थना करवा समस्ते कहवा प्रभु को प्रभु मु विश्वस्त होगा चाहे गोटे हाथ स्वर्ग आड़ को उठातु मुझे प्रार्थना करने चाहे गोटे हाथ स्वर्ग आड़ को उठातु आ गोटे हाथ निज छाती रे रखतु एटा आपनकर कमिटमेंट पिता मु प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक छात्र छात्री मान और कर्मचारी मान प्रार्थना करुच्ची आपण दास दासी प्रार्थना करुच्ची प्रभु आम जेकोसी कार्य करुचु से कार्य रे विश्वस्त होगा साहाय्य कर विश्वस्त प्रभु जपरी आपण सम्मुख ठिया हेले आम से कथा शुणी पारिबु बेस उत्तम विश्वस्त लोक प्रभु आम एबे पर्यंत अनेक विषय विश्वस्त हीनु प्रभु आम प्रचार कार्य विश्वस्त ही ना आम सेवार विश्वस्त ही ना आम चाकरी विश्वस्त ही ना आम युवावस्था विश्वस्त ही ना प्रभु आम अनेक विषय केवल अविश्वस्त ही अविश्वस्त आपण आमको देखी सभारे आपण आम सहित स्पष्ट भाव में कथी आम विश्वस्त होगा मु प्रार्थना करुच्ची प्रभु मोर प्रत्येक भाई भौणी मान से जेकोसी कार्य करुँच विश्वस्त होगा साहाय्य करो जेपरी जगत देखी जान दे आर गॉड्स पीपल केवल प्रभु को लोक माने विश्वस्त हो पारे प्रिय भाई भौणी माने भारत निर्माण पछरे विश्वस्त ख्रिस्टियन मान हस्त अच्छी आज आमर देश विश्वस्त लोक आवश्यक करे आम समाज पुनर्गठन आम राष्ट्र पुनर्गठन आम देशर उन्नति विश्वस्त लोक माने दरकार आज प्रार्थना करवा कहवा प्रभु मु विश्वस्त होगा चाहूँगी मत दयाकर साहाय्य कर अनुग्रह कर पिता मु प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक आज ठारू प्रभु नुआ आरंभ करने साहाय्य कर अतीतर विफलता को नुहे प्रभु आगामी समय को लक्ष्य कर जावाई आम प्रति विश्व विश्वस्त हबू आम कर्म प्रभु आपन को गौरव देवु जब आम कर्म विचार दिन पुरस्कृत कर दंडित करना युवा मान प्रार्थना करे जो मैंने विभिन्न स्कूल कॉलेज में पढ़ती विभिन्न प्रभु प्रोफेशनल कोर्स करुँच प्रभु आ विभिन्न एंट्रांस प्रिपेयर होती प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु झील मैंने सान सान अच्छा से दया कर स्कूल कॉलेज में पढ़ती जो हॉस्टेल रोचे
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଲର୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ them o master bless them o lord and be with them guide them o lord protect them o master ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଦକ୍ଷତା ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍।